بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس وخلقوا إن كنتم كچرتئ تاسو في ريب پشک من البعث رزد پورته کېدونا فإنا خلقناكم یقینا منغا پیدا کړی وای تاسو من تراب د خاورنا ثم من نطفة بیا د ساس کنا ثم من علقة بیا د وینې جام شوینا ثم من مضغة بیا د کرچینا د کرپندینا مخلقة وغیر مخلقة اندامن والا او بی اندامنو لنبین لکم دی د پارا چې بیان کم تاسو ته حالت تاسو ونقر فی الارحام او ساتو منگا پرحیمونو کې فاتکو منگا پرحیمونو کې ما نشاو آغا چالر چو غواړو الى اجل مسمى ترنیٹی مقرر پوریم ثم نخرجكم بیا میرا عباس لیتاسو طفلا ما شمان لتبلعو دی دا پارا چورا سیتاسو اشدکم زوانا اخپلیتا ومنکم بعض استاسونا من یتوفا آغا سوک دی چو وفات شی ومنکم او بعض استاسونا من یرد الى ارذل العمر آغا سوک دی چو واپس شی انتحاد عمرتا لکی لا یعلم دا چپو نشی بعد علم من بعد علم پس دا علمنا پس دا پوینا دا چن پویگی دی پس دا پوینا شین پس سیز باندی وترل ارض آوینی بزمکا حامدتن نوچا فیضا انزلنا ارکلا چی نازل کمونگا علیہ الماء پدی باندی باران و احتزت نخوشال شی تاز شی وربت او پرسیگی وانبتنا او زرغنو منگا من کل زوج بهیج دار یو جوڑی تازنا یار یو جوڑی عجیبنا